ই চালে হে ধনী ইয়ে মরে গুণমণি চালে ঝুমরি খেলে যাহাবে গে এহে চালে হে ধনী ই মরে গুণমণি চালে ঝুমরি খেলে যাহাবে গে আজি রাধা বাটা ছাড়ি দেহি কি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে। তুই গীতটা এক রঙিলা ত্রিপুর সে গল্প যেটা আমরা সাংস্কৃতিক মেলায় আলোর জন্য আজ দুই ত্রিপুর সে গল্প করব যে চালে জলদি করি আজ মেলায় যাও ঝুমুরি নাচ দেখো আর গাও আর নাচো খাওয়া দাওয়াটা রান্না বান্নাটা বড় ঘুরিয়াই করো। তো সেইটাই গীতে গীতে এহে রাধা বাটা ছাড়ি দেহি চালে ঘুরিয়ায়ে খাবে গে। চকলেট দাও এহে রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে। রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে। চালে হে ধনী গুণমণি চালে ঝুমরি খেলে যাবে গে। চালে হে ধনী গুণমণি চালে ঝুমরি খেলে যাবে গে। রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে। রাধা বাটা ছাড়ি
ভাই डुमरी से विक्रम मंडल दादा 100 টাকা থেকে উপস্থিত হলেন अरे बॉडी ठीक दिखलिया कोई ना कहने याद आने के बॉडी ठीक दिखलिया कोई ना कहने याद आने के बॉडी मजा लागे देखे बनो मालिक के बॉडी मजा लागे देखे बनो मालिक के बॉडी ठीक दिखलिया ना कहने याद आने के बॉडी दिखलिया कोई ना कहने याद आने के बॉडी मजा लागे देखे बनो मालिक के बॉडी मजा लागे देखे बनो मालिक के कला के साथ सीखना वास्तव में कभी नहीं रुकता। एक क्विज के साथ कल के सेमिनार की तैयारी